राधिके तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रचाराय दृढसंकल्पमुहूर्ते कृष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातो संकीर्तनकपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरद्विजवर जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्योच्च वक्षसि यस्यास्ति हृदये स्तम्भित तनुसिंहमहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा न भवितासि पदं दृश्यमे। राधा रासेश्वरी रम्या परमा च परात्पिका रसद्भाव कृष्णकान्ता कृष्णवक्षस्थलस्थितः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंध दाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनीला पविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्र सप्तश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुच्ची। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँ कृपा तुमको किसी भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज तांको पाद पद्म दे अधमर अनंत दंडवत पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना कर। तदनंतर यह मठर वर्तमान मठरक्षक श्रीपाद भक्ति साधक महाजगी महाराज श्यामानंद प्रभु किशोर प्रभु शंकर प्रभु उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद
समस्त भवत्पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। सेप्ति योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल होछि आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा अधम को क्षमा करिए बोली मोर अनुरोध। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा विनोद बिहारी लाल की जय। शुभानंदनी राधा रानी की जय।
निताय गौरांग महाप्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। जी भाव कुंडेश्वर महादेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मिथुनलाभ विष्णु पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज की जय। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरु वैष्णव मान महति कृपार भाव कुंडेश्वर महादेव महति कृपार भगवान महति कृपार आम मान भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगत अत्यंत दुर्लभ अटे आम मान सुलभ होइछि। वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महति कृपा अटे। आमे माने क्रमशः श्रवण करि आसुचे श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद जो भगवान दिव्यादि दिव्य लीला गुड़िक वर्णना करा जायछि। आमे माने श्रवण करथुले किपरि भगवान गोचारण लीला कले, धेनुकासुर को उद्धार कले एवं संध्या समय गृह को फेरिले। बर्तमान सुखदेव गोस्वामी आ गोटे लीला वर्णना करछन्ति किपरि काली और नाग प्रति भगवान कृपा हला से विषय वर्णना करछन्ति। हे परीक्षित, कालिन्द्यां कालियस्य आसीत् ह्रदः कश्चित् विष अग्निना श्रव्यमाण पयाजस्वी पतन्ति उपरिगा खगाः। से जमुना नदी भितर गोटे ह्रद थिला जब कालिंदी ह्रद कहा जाए। से ह्रद मध्य एक कालिय नाग निवास करथुला। तार एते विषाक्त थिला से ह्रद निकटस्थ कौन सी घास पत्र मध्य कळु नथुला एवं से नदी ऊपर दे कौन सी पक्षी गले मध्य से माने मृत्युवरण करथुले से विषर ज्वालारे। भगवान श्रीकृष्ण देखिले ये कालिय नाग जमुना को दूषित करने आसी निग्रह करा पड़ो। तेणु भगवान कौन कले तम चंड वेग विष बीर्यम अवक्षतेन दृष्टाम नदीं च खल पुंजमन अवतारः कृष्णः कदम्बम अदुर्य तत अतितुंगम आस्फट्य गाढ़ रसन नेपतत् विष भदे। भगवान देखले यार शक्ति होची भयंकर विष। ये भयंकर विष द्वारा से नदी को दूषित करुची। भगवान तो दुष्ट मान निग्रह करने सन्थ मान रक्षा कर अवतीर्ण होती। तेणु श्रीकृष्ण से जमुना नदी तटरे गोटे कदम्ब वृक्ष थिला। तांको सखा माने मना करछंती प्रभु से कदम्ब वृक्ष पर चढ़िले। चढ़ी से ह्रद भितर को लंप प्रदान कले। जेतबेले से लंप प्रदान कले ह्रद भितर को जो भगवान अचिंत्य शक्ति
ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ 400 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଗଲା। ବଳଶାଳୀ ପ୍ରମତ୍ତ ଗଜ ଭଳି ଗଜରାଜ ଭଳି ସେ ଜଳକୁ ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେଇ ସର୍ପ ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାଗ କନ୍ୟା ମାନେ ନାଗ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ବ୍ରଜବାସ ସନ୍ଥମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ, କୌନ ଦିଶା ସେ ଆୟରେ ବାଲକ, କହା ତୁମାର ନାମ ହେ, କୌନ ସଖୀ କି ପୁତ୍ର ଯ କহিয়ে, କୌନ ତୁମାର ଗାମ ହେ। ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବାଳକ, ତୁମେ କୋଉ ଦିଗରେ ଆସିଛ? ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ତୁମେ କୋଉ ସଖୀର ପୁତ୍ର? ଆଉ ତୁମର ଗାଁ ନାମ କ'ଣ? ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ପଚାରିଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପୂର୍ବ ଦିଶା କେ ଆୟାରେ ନାଗିନ, কৃষ্ণ हमारा नाम है, माता যশোদা পিতা নন্দ জু, গোকুল हमारा गाम है। हे नागिनी, ପୂର୍ବ ଦିଶାରେ ମୋର ଘର, ମୋର ନାମ କୃଷ୍ଣ, ଯଶୋଦା ମୋର ମାତା, ନନ୍ଦ ବାବା ମୋର ପିତା, ଆଉ ଗୋକୁଳ ଆମର ଗାଁଟେ। ସେତେବେଳେ ନାଗିନୀ ମାନେ କହିଲେ, ଲେ ରେ ବାଳକ ଗଳହାର ମାଳା, ସବା ଲକ୍ଷ କି ବରିଆ, ଇତନେ ଲେକର ଘର ଯାଅ ବାଳକ, ନାଗ ସେ ଦାଉ ସେ ଗୋରିଆ। ହେ ବାଳକ, ଆମର ପତିଦେବ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଳା ଅଛି, ଗଳାର ହାରମାଳା, ଯାହାକି 100 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ, ସେ ମାଳା ତୁ ଧରିକିରି ଏଠୁ ପଳା, ଆଉ ପତିଦେବ ଉଠିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନ ଚାହ ଗଳା ହାର ମାଳା, 100 ଲକ୍ଷ କି ବୋରିଆ, ମାତା ଯଶୋଦା ଦହି ବିଲୋ ମେ, ତେରେ ନାଗ को କରୁ ମେ ଡୋରିଆ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନା ନା, ତୁମର ଏ ଗଳାର ହାର ମାଳ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତୁମର ପତିକୁ ନେବି, ନାଗକୁ ନେଇ ମୋ ମା ଯଶୋଦା ଦହି ମନ୍ଥିବେ, ତାକୁ ରସି କରିକିରି ଦହି ମନ୍ଥନ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏପରି କହିଲେ, ଏମାନେ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଗିଲେ। କହିଲେ, ପେରେ ଚୁମ୍ବେ ଭୁଜା ମାରେ, ନାଗିନେ ନାଗ ଜଗାୟା, ଉଠ ଉଠ ବଳବନ୍ତ ଯୋଧା ବାଳକ, ନାଥ ନୟା। ସେତେବେଳେ ନାଗିନୀ ମାନେ ପତିଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ହେ ପତିଦେବ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ, ହେ ବଳବନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା, ଏଇ ବାଳକ ଆସିଛି, ଉଠ ବୋଲି ଉଠେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଳିଅ ନାଗ ଉଠିଲା, ଉଠେଇଲେ, ଇଏ ଶୁଣିଲେନି କଥା। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠିଲେ,
ଯେତେବେଳେ କାଳିଅ ନାଗ ଉଠିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଲେ। କିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ? ତମ୍ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟ ସକୁମାର ଘନ ଅବଦାତମ୍ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପୀତ ବସନଂ ସ୍ମିତ ସୁନ୍ଦର ହାସ୍ୟମ୍ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତମ୍ ଅପ୍ରତିଭୟମ୍ କମଳ ଉଦର ଅଙ୍ଘ୍ରିମ୍ ସମଦସ୍ୟ ମର୍ମ ସୁରୁଷା ଭୁଜୟା ଚଚ୍ଛାଦ। ତମ୍ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟ ସୁକୁମାର ଘନ ଅବଦାତମ୍, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁକୁମାର ଶରୀର, ଘନ ମାନେ ମେଘ ଭଳି ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି ଶ୍ୟାମର ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୀତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମିତ ସୁନ୍ଦର ହାସ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଦନ, ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ, ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ ଏଇ ଯମୁନା ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲା କାଳିଅ। ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା। ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କ୍ରୋଧରେ କ'ଣ କଲା ନା କୃଷ୍ଣକୁ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ନିଜର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କର ମର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦଂଶନ କଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସନ୍ଦସ୍ୟ ମର୍ମସୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ମର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦଂଶନ କରି ସେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କାଳିଅ ନାଗର ଫାଶ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ସବୁ ସଖା ମାନେ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହେଲା? ଗୋପାଳ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଥିଲେ, ଗୋପା ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ଜଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ। କାଳିଅ କରିଛି ବନ୍ଦନ, ଗରଳ ବହଇ ବଦନ, ନାଗରେ ବନ୍ଧନ ଶରୀର, ଦେଖି କମ୍ପତି ଥରହର, ମନ ନୟନେ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ, କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ ଶୋକ ମୋହେ। କାନ୍ଦନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇ, ବିକଳ କେ ପାରିବ କହି, ଯେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେତେବେଳେ ସଖା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଳିଅ ନାଗର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଶୋକରେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନାଇ ବିକଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସବୁ ସଖାମାନେ। ସଖାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି। ଆଉ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା,
गावः वृषः वत्सतर्ज्य क्रन्दमाना सुदुःखितः कृष्टे न्यस्त इक्षणा भीता रुदन्ति इव तस्तिरे। এই ଗାବହ ଗାଈଗଣ ବୃଷଭଗଣ ବାସୁରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଲାଗିଲା। ଆଉ ସଖାମାନଙ୍କ ତ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ଅଟେ। ଏପଟେ ବଛା ଗାଈ ସଖାମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦନ ଭିତରେ। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ନନ୍ଦ ବାବା ଅଥ ବ୍ରଜେ ମହା ଉତ୍ପାତଃ ତ୍ରିବିଧା ହି ଅତି ଦାରୁଣଃ ଉତ୍ପେତୁ ଭୁବି ଦିବି ଆତ୍ମନେ ଆସନ୍ନ ଭୟ ସଂସିନଃ। ଏପରି ବ୍ରଜରେ ସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ। କ'ଣ? ତିନି ପ୍ରକାର, ପୃଥିବୀରେ, ଆକାଶରେ, ନିଜ ଦେହରେ। ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି। ଆକାଶରେ ଉଲ୍କାପାତ ହେଉଛି ଏବଂ ଶରୀରର ବାମ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଅନୁମାନ କଲେ କୌଣସି ବିପଦ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭୟ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଯେ ବଳରାମ ଆଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ବଳରାମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର ଭରସା, ବଳରାମ ଯାଇନଥିବ ଟିକେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ବଳରାମ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ବଳରାମ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଏମାନେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିପଦ ଆଶାରେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ନନ୍ଦ ବାବା, ଯଶୋଦା, ଆଜି ଯେତେ ଗୋପୀମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯେଉଁ ବ୍ରଜ ଅଙ୍କୁଶ ପତାକା ଆଦି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେମାନେ ଆସି ଯମୁନା ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଅ ନାଗର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋପାଳମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଗାଈମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ନନ୍ଦ ବାବା, ଯଶୋଦା, ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖି କାନ୍ଦନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ତୀରେ ତୀରେ ଗୋପାଳ ହୋଇଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଗୋପୀ ହୋଇଲେ ଭୂମିଗତ ସୁତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅଚେତନ ନନ୍ଦର ଦେହେ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବାଳୁତ କାଳୁ ଯେତେ ଗୁଣ ସୁମରି କାନ୍ଦେ ପୁଣ ପୁଣ जय भक्त वत्सल भगवान की जय। वर्तमान सबु नंद बाबा, ଯଶୋଦା ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ନନ୍ଦ ବାବା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମାତା ବେଶୀରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ, ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଫୁଲେଇ ଦେଲେ। ନିଜ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିଗଲା, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। କାହାକୁ? ସର୍ପକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇ କାଳିଅ ନାଗ କ୍ରୋଧରେ ଫଣା ଟେକି ଫଁ ଫଁ ହଉଛି, ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଦଂଶନ କରିବାକୁ। ତା ଆଖି ତରାଟି ଚାହୁଁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ନାକ ପୁଡ଼ରୁ ବିଷ ଉଦ୍ଗାରିତ ହେଉଛି। ଆଖି ଦୁଇଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ଖପରା ଭଳି ଲାଲ ଲାଲ ଦିଶୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଯେପରି ବାହାରୁଥାଏ। ତାର ଦୁଇଟି ଜୀଭକୁ ଲହ ଲହ କରି ସେ ଓଠକୁ ଚାଟୁଥାଏ। ତାର କରାଳ ଚକ୍ଷୁରୁ ଯେପରି ବିଷ ଜଳା ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ଗୌଡ଼ ଯେପରି ସର୍ପ ସହ ଖେଳନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ କାଳିଅ ନାଗ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳିର ଫଁ ଫଁ କରି ସମସ୍ତ ବଳ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲେ। ସାପର ବଳଟା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ 2-4 ଥର ସେ ଫଁ ଫଁ କରିଦେବ, ତାର ବଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ଫଁ କଲା ବେଳକୁ ତମେ ହାତରେ ଦେହ କାଢିଦେବ, ସେ ବିଷୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର। ଭଗବାନ ଏପରି ତ ଆସିଲେ ଖେଳ କଲେ, ସେ ଯେପରି ଫଁ ଫଁ କରୁଛି, କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ, ବଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛି। ହଁ, ଏବଂ ପରିଭ୍ରମ ହତ ଓଜସମ୍ ଉନ୍ନତ ଅଂଶମ୍ ଆଲନ୍ନ ତତ୍ପୃଥୁ ଶିରସୁ ଅଧିରୂଢ ଆଦ୍ୟ ତସ୍ମୂର୍ଦ୍ଧରତ୍ନ ନିକର ସ୍ପର୍ଶ ଅତି ତାମ୍ର ପଦାମ୍ବୁଜ କିଳକଳ ଆଦି ଗୁରୁ ନନର୍ଥ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଫୁ ଫୁ କରି ସମସ୍ତ ବଳ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ଫଣା ଉପରୁ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କାଳିଅ ନାଗର ଫଣା ଉପରୁ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ତାର ଫଣାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ରତ୍ନ ମଣି ସବୁ ଅଛି। ଭଗବାନ ସେ ଫଣା ଉପରୁ ଚଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ପଦ୍ମ, ଲାଲ ପାଦ ଏବଂ ସେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ରତ୍ନ, ଏସବୁ ମିଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଫଣା ଉପରେ ଚଢ଼ି କ'ଣ କଲେ, ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ କାଳିର ଫଣା ଉପରେ କି ନୃତ୍ୟ କଲେ, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଯୋଉ ମହାଦେବ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଅ ନାଗ ଉପରେ ଚଢ଼ି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମହାଦେବ ନୁହନ୍ତି, ମହାଦେବ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଚାରଣ, ସିଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ, ତାପରେ ତାଳ, ମୃଦଙ୍ଗ, ନାଗରା ଆଦି ବଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଧରି ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିଲେ। ଏପରିକି କାଳିଅ ନାଗର କେତେଟା ଫଣା ଥିଲା? 101ଟି ଫଣା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଫଣା ସେ ଟେକୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସେ ଫଣା ଉପରେ ଚଢ଼ି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆପରେ ଯୋଉ ଫଟାକିଲା ଆଉ ତାପରେ ନୃତ୍ୟ କରି, ଏଇପରି ଯୋଉ ଫଣାରେ ସେ ଟେକିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ତାର ଫଣାକୁ ଦଳି ଚକଟି ଦଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତା ସମସ୍ତ ଫଣା ଦଳି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। କାଳିଅ ପ୍ରାୟ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। 101 ଫଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦଳି ଦେଲେ, ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ତାର ନାକରୁ ପାଟିରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଫଣାରେ ରକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଲାଲ ପଦ୍ମ, ଏହା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ସେ ଯେପରିକି ରକ୍ତର ପୁଷ୍ପହାର ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା, କାଳିଅ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
नागपत्नी माने देखिले जे आमर स्वामी को अवस्था यहीपरी स्वामी को मरीजा मृत्युबण हो तेणु सबु नागपत्नी माने आसी व्याकुल होई भगवान पाखे शरणागत हेले। शरणागति ही सुंदर भाव स्तुति करिया जाउछन्ति नागपत्नी मान कहउछन्ति हे प्रभु न्याज्य ही दंड कृत किल्बिषे अस्मिन् तब अवतार खल निग्रहाय रिपु सुतानाम अपि तुल्य दुष्टि दतसेदम फलम एव अनुशासनम। हे गोविंद न्याज्य ही दंड कृत किल्बिष अस्मिन् अस्मिन् आमरे स्वामी जड़े अपराधी अटे आपण जो शास्ति प्रदान करछन्ति न्याज्य न्याय संगत करछन्ति कहउछन्ति नाग कन्या माने नाग पत्नी माने हाँ कहउछन्ति हे प्रभु आमर पति जन अपराधी आपण जो शास्ति प्रदान करछन्ति आपण न्याय संगत करछन्ति काहेकि तब अवतार खल निग्रहाय आपण अवतार कारण कण दुष्ट मानक निग्रह करने आम स्वामी दुष्ट तेणु आपण जो दंड देइछन्ति आपण न्याय कार्य करिछन्ति। आपण स्वभाव एपरि जे आपण पुत्र मध्य यदि अपराध करिव निज जन्मित पुत्र मध्य अपराध कले आपण ताकू दंड प्रदान करन्ति आपण समदुष्टि अटन्ति तेणु आपण जो वर्तमान जहा करिछन्ति ठीक करिछ न्याय कार्य करिछन्ति। हे भगवान अनुग्रह अयम भवत कृतो हिनः दंड असतां ते खलु कल्मष अपह जद्दंड सुखत्वम अमुष्य देहिनः क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। हे प्रभु अनुग्रह अयम आपण आम मान अनुग्रह करछन्ति कृपा करछन्ति। प्रभु आपण जो शास्ति प्रदान करती असत लोक मानकु दुष्ट लोक मानकु शास्ति प्रदान करी तार समस्त पाप को आपण नष्ट करछन्ति। आपण आम स्वामी की जो दंड देइछन्ति वास्तव में आम प्रति अनुग्रह करछन्ति कृपा करछन्ति। आपण क्रोध द्वारा आम अनुग्रह मानुचु आम स्वामी अपराधी हितबारु पापी हितबारु तो से सर्पजनी प्राप्त होइछन्ति सर्पजनी कहीं प्राप्त होइछन्ति। हाँ प्रभु आपण आम प्रति विशेष कृपा ही करिछन्ति एई कृपा द्वारा तार समस्त पाप नष्ट होइजिव। तपः सुतप्तं किम अनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्म अथवा सर्वजन अनुकंपया जत भवान तुष्यति सर्वजीवः। हे भगवान आमे माने भावुचु किम अनेन पूर्वम आमर एई स्वामी कालिय पूर्व जन्म रे तपः कौन सी सुतप्तम जत्न सहकारे कौन तपस्या करथिले कौन सी किछि तपस्या करथिले बा निरस्त मानेन च मान देन निजे सम्मान न चाहि अन्य को सम्मान प्रदान करथिले धर्म अथवा सर्वजन अनुकंपया धर्मीय कर्तव्य बा समस्त लोकपति सहानुभूति प्रदान करिसंती जहा द्वारा आपण तापर संतुष्ट होई ताकर मस्था पर आपण पाद रखिचंती। वास्तव रे आम स्वामी कौन सी तपस्या करथिले एपरि नियम पालन करी जहा फल रे आपणकर पाद पद्म तांग मस्तक को बाजिला। आमे भाबुचु कस्य अनुभाव अस्य न देव विद्महे तब अंग्रिरेणु स्पर्श अधिकारः जद्वांछया श्री ललना आचरत तपः विहाय कामान सुचिरं धृतम व्रता। आहा
जो आपण कृपा कले आम पति को, जो आपण पाद पद्म आम पति मस्तक स्थापन कले, जो पाद पद्म धूलिकणा प्राप्त करने श्री लक्ष्मी देवी निजर समस्त वैकुंठ को छाड़ी जो दीर्घ दिन धरी तपस्या करुछंती आपणकर से पाद पद्म धूलि प्राप्त करने, किंतु आज आम मान स्वामी से पाद पद्म को अति सहज प्राप्त कले। बास भावुचु यह कौ तपस्यार फल कौन करथिले आम पति जे पुण्य करथिले आज ये सौभाग्य तांकर हैला। हे प्रभु 7-5 वर्ष हैला। ननाक पुष्टं न च सार्वभौमं न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं नो जोग सिद्धि अपनर भवं वा वाञ्छति तत्पादरजो प्रपन्ना। आपणकर शरणागत भक्त माने जेतोले भगवान आपणकर भजन करिसंती शुद्ध भक्त माने कौन चाहती ननाक पुष्टम से स्वर्गलोक चाहती नहीं, ये सार्वभौम सम्राट भाव चाहती नहीं, कि ब्रह्मपद चाहती नहीं, ये रसातर अधिपत्य भाव चाहती नहीं, जोग सिद्धि मुक्ति किसी चाहती नहीं, केवल आपणकर पादपद्म धूलि चाहती। शुद्ध भक्त माने आपण पादपद्म धूलि चाहती, किंतु आज आम स्वामी अति सहज रे से पादपद्म धूलि प्राप्त है चीज बड़ शुद्ध भक्त मैंने चाहती आम पति देवता प्राप्त करिसंती। कौन आमर स्वामी तपस्या करथिले पूर्व जन्म रे जे ए सौभाग्य तांकर लाभ हला निर्द्वंद रे पाइछंती पाउनाती। नमः तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूत आसवाय भूताय पराय परमात्मने। हे भगवान नमः तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे परम पुरुष भगवान आपण समस्त हृदय रे महात्मने निज सर्वव्यापी अछंती एवं भूत आवासाय समस्तकर आश्रय स्थल आपण आपण सृष्टि पूर्व थिले वर्तमान अछंती परे रहिबे जे कि ए जगतर परम कारण। हे भगवान आमे माने आपण को प्रणाम करूछु। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय अविकाराय नमते प्राकृते। जे कि ज्ञान विज्ञान सार स्वरूप जे परम तत्व अटंती, जे कि असीम शक्ति संपन्न अटंती, जे त्रिगुणातीत अटंती, जे निर्विकार अछंती, जे कि जड़ प्रकृतिर मुख्य प्रवर्तक। हे भगवान आमे माने आपन को प्रणाम करूछु। कालाय काल नाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तत् उपद्रष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे। कालाय आपण जदि काल स्वरूप भगवान जदि काल स्वरूप गीतार भगवान कहले काल अस्मि मो काल बोली कहते जो काल आसीगला जब कहले भगवान ही काल रूप रे अछंती। हाँ आपण काल स्वरूप काल शक्तिर आश्रय मध्य आपण सर्वकाल साक्षी मध्य आपण आपण विश्वरूप विश्वद्रष्टा विश्वकर्ता विश्व ब्रह्मांडर सर्व कारण कारण आपण। हे प्रभु आमे आपण को प्रणाम करूछु। अपराध सकृत भत्रा श्रोतव्य स्वप्रजाकृतः क्षत्रम अर्षि शांत आत्मना मृत्युस्वत्वाम अजानतः। हे प्रभु आपण आप स्वामी जो अपराध करिसंती कृपा करी ताहा आपण सहाय कर दियंतु, आपण क्षमा करंतु। हे प्रभु मूर्ख तो आपण तत्व जानी पारे नहीं, तेणु आपण तांको कृपा करंतु, आमानु अनुग्रह करंतु। अनुग्रहेषु भगवान प्राणान् त्यजति पन्नगः
स्त्रीणांग न साधु स्वच्छनाम पति प्राण प्रदीयता। हे प्रभु आम अनुग्रह करंतु कृपा प्रदर्शन करंतु। वर्तमान आम स्वामी प्राणवायु जीवाड़ा मत कष्ट है। हे भगवान स्त्री मान सर्वस्व हूँ स्वामी तेणु आपण कृपा करी जे स्त्री मान साधु मान अनुकंपा करती कृपा करती आपण कृपा करी आम पति के आमको फेराई दियंतु। जेतबेले एपरि भाव नागकन्या माने नागपत्नी माने भगवान स्तुति कले नागकामिनी स्तुति सुणी दया सागर पद्म पाणी पाद प्रहार छाड़ी करी उश्वास होइले मुरारी कालिय जीवन पाइला कुष्ठर मुख को चाहिला सबए शोक गद गदे पुणी पड़ई पद्म पादे जे भक्त वत्सल भगवान की। जेतबेले नागपत्नी माने प्रस्तुति कले प्रभु दया सागर कृपार सागर प्रभु से उश्वास होगले उश्वास होगले से जीवन पाइला कालिय नाग। हाँ वर्तमान कालिय नाग मध्य प्रभुंकर स्वरूप को दर्शन करी गदगद कंठरे से मध्य भगवान स्तुति कला कालिय नाग कि स्तुति करुसी सी गोटे प्रकार स्तुति अलग स्तुति। हाँ कौन कहला वयं खलः सोहपत्या तामसा दीर्घ मन्यवः स्वभाव दुश्चनाथ लोकानां जत असत्ग्रह। हे प्रभु आमे मान तो खल प्रकृति जन्म आम स्वभाव होची खल स्वभाव। हाँ तामसहा दीर्घ मन्यवे तामस प्रकृति आम मानकर एवं क्रोधशील स्वभाव आमर तैयारी हिची। हाँ ए स्वभाव को परित्याग अत्यंत कष्ट अटे। जगत लोक मान स्वभाव को परिवर्तन करि पारनाहांती। आम तो जन्म टू खल मो स्वभाव को किपरि परिवर्तन करी। दुष्ट सर्प जन्म देलु मते हाँ दुष्ट सब छाड़ी के मते जहाँ भाग ओडिया भागत लिखा सी कथ शिखुंट प्रभु जड़े ब्रजवा सत कहती जे भगवान एपरी कालिय नाग एपरी कहला जेपरी गोटे दुकान किराना दुकान वाला है कोटी डाबा रखि कोटी जीरा रखि कोटी सोरस रखि कोटी चीनी रखि जो डाबर हाथ मार चीनी रखि चीनी भार आ सोरस रखि सोरस भार जहाँ जो रखि सी भार। कालिय नाग कह प्रभु आपण मो पाखे विष रखिंट मत विष किए देछि आपणा जगत को सृष्टि आपण कर सृष्टि मत सृष्टि कर मत विष देते आपण आ मो पाख आसिले मु कौन देवी आ विष मो देवी। प्रभु तेणु भगवान ही कारण आपण ही कारण ये जो घटना घटना घटिला आपण ही कारण। प्रभु
ଅନୁଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ବା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ମତେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଳିଅ ନାଗ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ, ଏଇଠି ଏ ଯମୁନାରେ ତୁମେ ରୋହନା, ତମେ ସେ ରମଣକ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯୋଉଠି ଆଗରେ ରହୁଥିଲ ସାଗର ଭିତରକୁ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯାଅ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ତୁମର ମୋର ଏଇ କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କଣ ହବ, ତାଙ୍କର ଆଉ ସର୍ପ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ସର୍ପ ଭୟ ରହୁଛି, ଯଦି କାଳିଅ ନାଗର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆମ ସର୍ପ ଭୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାହନ ଆମକୁ ଖାଇଦବ, କିଏ, ଗରୁଡ଼। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ନା, ତମ ମସ୍ତକରେ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଗଲା, ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କିଛି ହେଲେ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରମଣ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଗଲେ ସେଇଠିକି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏପରି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଳିଅ ନାଗ କଣ କଲା, ମୁକ୍ତ ଭଗବତା ରାଜନ୍ କୃଷ୍ଟେନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମଣା ତମ୍ ପୂଜାୟମ ଆସମୋଦା ନାଗପତ୍ନୀ ଚ ଆଦରମ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଗପତ୍ନୀ ଏବଂ ଏଇ କାଳିଅ ନାଗ, ଯେ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣି ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କିପରି ପୂଜା କଲେ, ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ରଙ୍ଗବାସ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମଣିତ୍ରାସ କମଳ ମାଳ କଣ୍ଠେ ଦେଇ ନାଚେ ଆନନ୍ଦେ ଗୀତ ଗାଇ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କାଳିୟ କଲା ପୁଣ ପୁଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଆବେଶ ଚଳିଲା ସେଦିନ ଜଳ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ଗୋପ ନର ନାରୀ ଯେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଏଇ କାଳିଅ ନାଗ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନର ମାଳା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ, ରଙ୍ଗବାସ ବୋଲି କହିଲେ। ରଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଆଉ ରଙ୍ଗବାସ ଅର୍ଥ କଣ ହବ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରତ୍ନମଣି ପରିଧାନ କରାଇଲେ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପୂଜା କଲେ, ଆରତି କଲେ, ଚାରିପଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ଯମୁନା ପାଣି ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ନର ନାରୀ ମାନେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଯମୁନା ରହୁଥିଲେ। ଯମୁନାର ହ୍ରଦ ଥିଲା, କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ, ସେ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥିଲା ଜଳ। ସେ ଏପରି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ମରିଯାଉଥିଲା। ଏପରି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାର ଜଳ। ଭଗବାନ ସେ ନିଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଚାଲିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଗବାନ ଆଦେଶରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏଇ ଯୋଉ ରମଣ ଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଥିଲା ସେ କାହିଁକି ସେ ରମଣ ଦ୍ୱୀପ ଛାଡ଼ି ସେ ଯମୁନାରେ ରହିଲା? ଏଇ କାଳିୟ ନାଗ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏକଥା ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ସେ ରମଣ ଦ୍ୱୀପ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ କାହିଁକି ଯମୁନାରେ ରହିଲେ, ଏକଥା ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ରହୁଥିଲା। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟଶ୍ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय राधा विनोद बिहारी लाल की जय, वृषभानंदिनी राधा रानी की जय। निताई गौर